आज पूरा कुहुड़ा सबुआड़े पूरा कुहुड़ा। एपटे गाई दीटा दौड़ुन एपटे बाछुरी दीटा। किए जानूनी माँ ता निज छुआ को आम जब मनीष सी भी पशु हेले कौन है समस्त छुआटा सामान पलैला तो उठिकी पलैला सी जा माँ पाखे क्षीर खाऊँ। ये दे ना जा भाई कर दे दो जा कोड मामू आई आनी किणी आनी पाखड़ा बोली पलि आस मामू आई कोड आनी हाँ मम्मी कहला मत कहला राणी आम जानी मम्मी कहला बुले जा गरम पखड़ा को गरम गरम अंडा तरकारी आ बस राणी हाँ बसुन एपटे आसनटा आने आसनटा आनु न तब आन आसनटा का बस ढालटा बाहर कर दियो लंका खाऊ ना तू बस बाबा आगे आगू पड़िया दीदी बसला बस बुढ़ा को आर बुढ़ को नहीं जाओ बाबा तू न टमाटो चकड़ा पूरा कंचा लंका को सुखिला लंका ओ एवढा खाइब आ खाना एते मो सी खाली को सब जहाँ देखिबो ता खाइब जहाँ कहीं दीदी तो कहूनी सेमती दीदी कहूँ कौन मुझे देखी या खाई बोली क्या तू कम हो बर्तमान पिला सब खुआ गुडलू तू फास्ट जा दीदी मान तू फास्ट जा अंडा 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 से कहीदे जानछु ना से अंडा कहीदे हो चलो खाईदे गुडलू जल्दी 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 किसी जाऊ नथिबो हैला किसी जाऊ नथिबो लो बाबा घर को किसी जाऊ नथिबो कहला कोन पे हम जीवु तम घर को केमिति होउची देखो ना अला बसी की तोड़ गोटे गोटे समस्त लगी जाइछन तुलसी पत्र पूरा छिनछत्र करिया पइया उडुलू राहुलू रानी राखी सब सब जा सुखुआ भजा पखाड़ा भात मु आउटे पर सुखुआ भाजी ना सत मा आउटे पर भाजी कारण दिन बेले खाई था सुखुआ जे ना ए जटोड़ा खाती मुझे सुखुआ भाजी था साना ये जो दादा पार्टी करेंगे चिल्ले बोलिए मो कलिनी सी पलैले ना सुखुआ टे भाजी दी पर खाइबी चगला नहीं चगला नहीं चगला चगला पत्र जाक तोड़ अल्प तोड़ अल्प सब जाक नहीं काली पुणी खाइब ना नहीं चलती पूरा बड़ लगे पूरा तुलसी पत्र पूरा छिनछत्र कर सारे बाटिकिना पीए बोली से कहते कि दीदी कौच कि सारू जाक ए काढ़नी कौन है मुझे कहली मुझे केवल मझे जो नालिया कराऊँ नालिया बोली शाग जो सारूटा कढ़ा हो बाकी एपट सेपट सारू अच्छी आज आम बारी सफा कराऊँ से थाऊ बाबा से थाऊ यही गछटा बाबा बंचीज ये ना टे गोटा ना आज कौन करी पणस गछ चारिपटे चार्टा बाड़ी पोतिकी जो आलू अखाटा अच्छे आलू अखाटा गोटे देवी लगे यहाँ बंची जाऊ गोटे हेले बंची जाऊ
এই বাড়িটা বা না আমার যে পানিটা আসুনি কি চারি ପାଣିଟା କଣ ହଉଛି କହିଲ ମାମା ଏଇ ଯୋଉ ସିଧାରେ ଗଲେ ପାଣିଟା ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତା ହାରି ପାଣିଟା ପୁରା ନାଳ ଆଉ ହେଲାନି ନାଳ ନ ହବ ଚାରିଆଡେ ନା ନା ଦିଥର କରୁଥିଲୁ ବା ହେଲାନି ନା ନା ମାନେ ହେଲା 15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଗଜା ହେଇଗଲା ଆଣି ପକେଇଥିଲେ ମଝିଆ ଭାଇ ସାନ ଦି ଜଣ ଯାକ ପକେଇଥିଲେ ମରିବନି ଯେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶିଯିବେ ଏଇନା ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶିଯିବେ ଆଉ କିଛି ହବନି ମୁଁ କେତେ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି ପଣସ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଯେ ମୋର ସବୁ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ପଣସ ଗଛଟା ମୋର ବଞ୍ଚିଗଲା ବୋଲେ କିଛି ନହେଲେ ଖାଇବା ତ ବାରରେ ହେଉଥାଉ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟେ ପକେଇଛି ଲେମ୍ବୁ ଖାଇ ଖାଇ ଆହୁରି କାନ୍ଦିଆ ଟଭା ଗଛ କେତେ ଥୋଇଛି ତାଡ଼ ପକେଇକିରି ଗଜା ପକେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାରି ପଡେ ଯୋଉଠି ହଉଛି ହଉ ଆମେ ତ ଖାଇବା ନା ଆମ ବାରେ ତ କିଏ ଆସିବାର ନାହିଁ ନା ଆମେ ଏକା ଖାଇବା ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ହଉନି ଖରା ଦିନେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ହବ ଏଇ ହଁ ହଁ ଆମେ ଧାନ ପୂର୍ବରୁ କରିଦେଲୁ ସ୍ପ୍ରେ ନା ଯୋଉ ମେଘଟା ମାରିଦେଲା ଗଲା ପୁଣି ଗଜରା ହେଇଗଲା ହଁ 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 ଚିଲେଇଲା କଣ ହେଲା କି ତୁ କଣ ଗୋଟେ କରିଥିବୁ ଗେଡି ଦେଇ ନହେଲେ ତତେ କାଇଁ ଚିଲେଇ ଆମ ଦିଦିଙ୍କର ବୋଉ ଆଉ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଆମ ମା ଆଉ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାପା ସେଠି ବାରି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପଳି ଆସିଲେ ଆଜି ବାରିରୁ ସାରୁ ମେଞ୍ଚେ ଖୋଳା ହେଇଛି ଏଠି ସାରୁ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଏଠୁ ଗୋଟେଇକି ନେଇକି ମୋ ବାରି ପଟେ ଯିବି ଟ୍ୟାପ୍ ବେଳେ ସବୁ ଧୁଆ ହେବ ଏଠି ଆମ ସାରୁ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଅଛି ସେପଟେ ପୁଅ ପୁଅ ସେଇଠି ଅଛି ତମେ ଯା ଲୁଗାଟା ଧୋଇବ ମାମା ଯା ଲୁଗା ଧୋଇବ ଖାଇ ଦେଇଥିରେ ବଟିଏ ଖାଇବ ମାମାର ପୁରା ଦେହ ପୁରା ଭଲ ନାହିଁ ଯାଉନ ଲୁଗା ଧୋଇବ ଯାଉନ ଲୁଗାଟା ଧୋଇବ ଯା ଯା ଧୋଇକି ଆସି ଖାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ ଏ ସାରୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧୁଆ ହେବ ତାକୁ ଆହୁରି ମେଞ୍ଚେ ସାରୁ ଅଛି ବାପା ମନା କଲେ ମୋ ବାପାକୁ ମନା କଲେ ଏବେ କରିବାରେ ଖରା ଦିନରେ କଲେ ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା ମାଛ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଭଜା ଚାଲିଛି ଏଇନା ଏଇଠି ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି ହେଇ ଆସିଲାଣି ମାଛ ଭଜା ଏଇନା ସକାଳେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିଥିଲୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଇରେ ଏଇନା ସେ ପୁଣି ମାଛ ନେଇକି ଆସିଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟେ ଛାଣିକି ରଖିଛି ଆଉ ମାଛରେ ଚକଡ଼ା ହେବ ରସୁଣ ଫସୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ଦେବି बाबा कहीं लगी फ्रिज रे तो लगे माने ए आसिल कि देख दीटा जगह फ्रिज रे लगी बाड़े क्या बाड़ाओनी बाड़ाओनी अंगनवाड़ी अंडा आमर काली आसला सकाଳେ କରି ଖାଇ ଦେଇଛୁ टमाटो तो सब खाईदेला मोर एटा माछ भजा चलती ये खाली बाउली होती भोक लगे खाइबा हाँ भोक लगे चल ये माछ भजा था आसले खाई सारा ये बाबारे टमाटो सस का किसी रख एतिक माछ पकई देकी पलाऊँगी तो पछरे तो सब बाड़ी भर हो जाए
पोक लगे प्रबल गोटे मुंड खाली भाजीदेवा मुंड भाजी छेचिकी खिया हे टे सकाଳେ अंडा तरकारी करी कि अंडा तरकारी सब अच्छी तथापि से माछ नहीं आसिले आणु 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 से कहले भाजी दियो खाइबा टिके तो आमर कौन हुए ना से जहाँ भी गोटे जिनस देके आस सागे सागे अल्प टिके होना कहीं हम ये माने कोटा आमर माने रूल राति 11टा हो 12टा हो जहाँ नहीं आसवे हम से खाइबे तो चलते ना माछ भाजीदेवी से खाईदेवी अंडा तरकारी अच्छी चल खाई सारा पर आप सहित कथबार्ता करेंगे कौटे खेलु तो डाके आने बाबा कौन खाऊ भात माछ अंडा आलू हाँ खाई दे।